তিনি পশ্চিম তামাকারি ভিলেজ কমিটি হেজামারা আটি ব্লক ni andara klayo tan bagai tini oro social media rono chong rina ni bai dongkha thanai June 16 tarik chini village committee ni incharge Nirmal Debarma bono 16 tarik transfer khai langmani chini blog video ni hoito sorkari bhabe কিন্তু 16 তারিখ ট্রান্সফার খাইতলাম মনে উলো 23 তারিখ বং তাইসা বর্তমান যে ইনচার্জ তো বং ইয়াফাকলাংনা তমনে হ্যান্ড ওভার টেকিং ওভার খাইনা তম 24 তারিখ ইনকে জিম বিনি যে জায়গা পোস্টিং সুনান্দাও বং খাইতলাংনা তমনে কিন্তু তাবস যারা জুননি 16 তারিখ জুন জুলাই tahu Agust ini 27 tarik untangka tahu sujara panchayat ni je tahu berteman je cini pochin tahu makari village committee je incharge tongai no tahu sujara kuno hand over taking over hayani bagai tahu cini o panchayat village committee belai ke public non bagai jongjal nang tongka tama himole অনেক ডেট ওভার সার্টিফিকেট নিবাগৈ কেবিং মংহা তাই টিসি আর অমহাই গোबां मा প্রায় थांनाय 3-4 मास अमहाय एप्लाइ खायजा डेट सार्टिफिकेट नि ट्रान्सफार सार्टिफिकेट नि आरो बागै अमहाय एप्लाइ खायजा तावसो जरा मायाको दा कायसा बरो ट्रान्सफार नगै बिनि हेन्ड ओभार खायाके তাই কাইসা বর্তমান যে ইনচার্জ দনাই বিনি কোনো বই ইনকা খাতা পত্র বিনি রেকর্ড বন রিয়ান বাগে তাবসু জরা মুংসা খাইনানি অমহাই সমস্যা অনলাই দं খাচিনি ও গৌসবাব ইনকে চং ব্লগ नि ভিডিও नो সাহরকা নাকি চং ডিএন नि এডিশনাল ডিএন नो চং ওয়াই नि ফোন খাইকা তারপরও তাবসু যারা চিনি পঞ্চায়েত কোনো সলিউশন নি ব্লক কর্তৃপক্ষ অঙ্গাই বড় জন্য তাবসু যারা চিনি পঞ্চায়েত ফাইয়ে কোনো সমস্যা সমাধান বাগে তাবসু যারা ফাইয়ে কোনো কোনো আলোচনা খাইফাইয়াকো আবর বাগে বেলাইকে চিনি ও গৌসভানি জংজালকলাই দंखा যে দ্বিতীয় নাম্বার দ্বিতীয়ত অঙ্কা চিনি ভিলেজ কমিটি जों 1/3 मेजर हिसाबै जों ओ विलेज कमिटी जों परिचालना खाइ दं किन्तु 2.5 বছর মতंखा जे ओ जे गोदान सरकार आईपीएफटी बीजेपी सरकार फाइमनि फले जोंनो नियम अनुसार जों जत पंचायत नि प्रायोरिटी हिसाबै जों बेनिफिशियारि फनंथ नेनि जे कोनो कन्स्ट्राक्शन नि सामु फनंथ आबो जों विलेज कमिटी पंचायत बडी आचोगे चोंगाबनो रेजुलेशन माध्यमे सिद्धांत प्रस्ताव फै जे जों रुहुमनि आवश्यक उना तुमनि किन्तु तबसो जरा जोंनो डिफाइड फैये चिनि इलेक्टेड मेम्बर चेयरमैन नि कुनु प्रस्ताव छाड़ा बा सिद्धांत छाड़ा बा रेजुलेशन छाड़ा बरो अमो हाइके तबो ब्लक कर्तृपक्षर बा विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट जेमन एआरडीडी एग्रिकालचार फिसारि अमो हाइके बरो विभिन्न बेनिफिशियारि बरो निजिनि इच्छाकृत बाबेके बरो ब्रानि जे हानजाम जे मुचुतेके बरो हाइ सिलेक्ट खाये बरो अमो हाइके बेनिफिशियारि दिन बरो रि दंलायो अथच अब जोंगरव बासरिक परिकल्पना ग्राम सभा मा खायो बसर वाइसा वार्ड संसद करे जों ग्राम सभा खायो किन्तु गोबां मा बर' खा पसं बर' राव जोंनो प्रश्न खायो जे चिनि जे अरव ग्राम सभा जे ब्रां उत्थापन खायो जे जों जे बुमुं रुहुमनि ताम चिनिके बुमुंख्लाया तांखे बयनिके बुमुंख्लाय अमहाय औ आचायो जोंनो संजागो इनके जोंनो संजामन भरे आबन बगे जे जोंनो चिनि अधिकार जों कायसे जनप्रतिनिधि चिनि कुनु अधिकार क्रय जों इलेक्टेड 1/3 मेजरिटी थाबे जों पंचायत चा तमन भरे पनो जोंनो ताबसो जरा जोंनो
जों मानहानि जोंनो खायजाव जोंनो लाचिबा सिंसाके जों कायसे जनप्रतिनिधि गई जोंनो तबसो जरा ब्लक कर्तृपक्ष एवं निनी विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट अधिकारी बाद दिवै बरं निजेनि इच्छाके बेनिफिशियारि सिलेक्शन खाय अमाहायके दिलाय दंनायो हामबाय देवानंद रियान आं पश्चिमतम विलेज कमिटिनि भाइस चेयरमैन आइनि yang yak siphaisin tong chini chairperson Ponchami Devarma tai chini member tong payo panchayat body member